राधा वृंदावन चंद्र की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, आगत समस्त तीर्थयात्री भक्तबिंदेर पारमार्थिक मंगल की, निताई गौर प्रेमानंदे। सकले हाथ जोड़ करुन। आमादेर सारा पृथिवीते प्रत्येक इस्कन मंदिरे सकाले भोर 4:30টায় मंगल आरती, 7:30টায় আপনারা যখন আসলেন ঠিক দর্শন আরতি হয়ে গেল, গুরু পূজা হয়ে গেছে, তো ভাগবত ক্লাস হয়, এরপরে প্রসাদ হয়। তো ভাগবত ক্লাসের সময় অনেকটাই পেরিয়ে গেছে, যেহেতু আপনারা প্রস্তুত ছিলেন না, সবাই রেডি হলেন। আমাদের ভক্তরা আজকে আপনাদের জন্য বিভিন্ন রান্না সেবায়